चतुर्भुजम् वनस्पति रस दिव्यगन्ध्याढ्य सुमर हरा आग्रह सर्वदेवानां धूपयं प्रतिगृह्यताम् येषु धूपं श्रीमान् जगन्नाथ बलसुभद्रादेवी समर्पयामि तस्यै शुक्र समर्पयामि। मोर समस्त आत्मी महोदय एवं पूज्य गुरुजन भूमिष्ठ प्रणाम। ऋतुराज बसंतर पहली स्पर्श प्रकृति राणी स्मितहास्य आंब डाल कोईल कुहुकु ताल सहित बौलर महमह बास्ना सबुरी मन शरीर सिंहन सृष्टि कराई नीलकंठेश्वर बालिका उच्च विद्यालय मनलोभा परिवेश मध्य आरंभ हो ओसीफ एसी 2025 तृतीय पर्यायर 5 दिवस प्रबोधन तालीम शिविर। प्रबोधन प्रशिक्षण केवल शिक्षा हेबार कार्यक्रम नुहे, यह शिक्षक मनोभाव चिंताधारा और कार्य पद्धति नवीकरण एक सृजनशील यात्रा। यही प्रशिक्षण अनुभव आलोचना दलीय कार्यकलाप और प्रयोगाधीत शिक्षा माध्यम नूतन धारणा गढ़ी उठे। यह शिक्षक को केवल पाठ पढ़ा नुहे बर शिक्षा को जीवनमूलक और आनंदमय कर प्रेरणा दे था। यार लक्ष्य हूँ शिक्षार गुणगत उन्नति। प्रबोधन प्रशिक्षण होगी शिक्षा नूतन दिग देखाइबार एक प्रेरणा दायक पदक्षेप जहाँ शिक्षक और शिशु उभय जीवन को सकारात्मक भाव परिवर्तन कर। शिक्षा हूँ मानव जीवन प्रमुख आधार जहाँ अज्ञानर अंधकार को दूर कर ज्ञानर आलोक प्रज्वलित करे। शिक्षा को से दीप जे निजे जली अन्य मान को प्रकाश दियंती। ज्ञानेन हीन पशु भी समान अर्थात ज्ञान बिना मनीष पशु सह समान। तेणु ज्ञान होउछि आमर सर्वोत्कृष्ट शक्ति। वर्ष जेपरि ऋतु माने परिवर्तन हो नूतन रूप धारण करे सेहीपरि शिक्षार मध्य नूतन चेतना और नूतन चिंताधारा आवश्यकता रही।
ଋତୁଚକ୍ର ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଜୀବନର ନିୟମ, ସେପରି ପ୍ରବୋଧନ ହେଉଛି ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧିର ନବୀକରଣ। ଶିକ୍ଷା ଏକ ଚକ୍ର, ତାକୁ ଶିଖିବା, ଚିନ୍ତିବା, ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଓ ପୁନଃ ନବୀକରଣ କରିବା। ଆମର ଏହି ଯାତ୍ରା ହେଉ ସୃଜନଶୀଳତାର ସନ୍ଧାନ, ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଗଠନ। ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ଯେ ଶିକ୍ଷାକୁ କରିବାକୁ ଜୀବନମୟ, ଶ୍ରେଣୀକକ୍ଷକୁ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣାମୟ, ନିଜକୁ କରିବାକୁ ଆଦର୍ଶମୟ, ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆଗ୍ରହରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଓ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରକୃତି ପରି ସୁନ୍ଦର ଓ ସଜୀବ କରିବା। ପୁଣି ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ଗୁରୁପୁରକୁ ଅନ୍ତରରୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଆଶା ରଖିଛି ମୋର ବିବରଣୀ ଲିଖନର ପ୍ରଥମେ ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲେ ଦୟାକରି କ୍ଷମା କରିବେ। ଚତୁର୍ଥ ଦିବସର ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥ ନିକଟରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇ ଦୀପ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠରୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ବିଭୁବଦନ ସୁମଧୁର ମୂର୍ଚ୍ଛନା। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ ଆର୍ପି ମହୋଦୟଙ୍କ ତରଫରୁ ମହାଶୟଙ୍କୁ କରତାଳ ଦେଇ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ପ୍ରବୋଧନ ତାଲିମ ଶିବିରରେ 3 ଜଣ ଆର୍ପି ଶ୍ରୀ ଶୀତରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ, ଶ୍ରୀ ରଞ୍ଜିତ ସାହୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଶ୍ୱାଳ ଏବଂ 19 ଜଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତାପରେ ତାଲିମ ଶିବିର ତାଲିମ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବିବରଣୀ ପଠନ, ତୃତୀୟ ଦଳ, ପଞ୍ଚମ ଦଳ ମୁଖ୍ୟାଂଶ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଦଳ ପ୍ରାଚ୍ୟପଦ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚମ ଦଳ, ତୃତୀୟ ଦଳ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଦଳକୁ କରତାଳ ଦିଆଯାଇ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ। ଚତୁର୍ଥ ଦିବସର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାର୍ ମହୋଦୟ। ଆପି ମହୋଦୟ ପ୍ରଥମେ ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡରେ କିପରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଏନ୍ଗେଜ୍ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ଏକ କୁହୁକ ମିଶ୍ରଣ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅଧିବେଶନର ଆଲୋଚନା ବିଷୟ ଥିଲା ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଆପି ମହୋଦୟ ପ୍ରଥମେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତ୍ୟାହିତ ଫଳକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏବଂ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟାହିତ ଫଳଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କହିବେ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଓ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଇଥିବା ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣ ମାନକ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ। ନୂତନ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ବିଶେଷତ୍ୱ, ଗଣିତର ପଞ୍ଚବର୍ଷ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ଗଣିତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଭୂମିକା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଗଣିତ ବହିର ଧାରଣା। ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚମ ପାଇଁ ଗଣିତ ମେଳା ଏବଂ 6 ଅଷ୍ଟମ ପାଇଁ ଗଣିତ ପ୍ରକାଶ, ପ୍ରଥମ ପାଇଁ ଗଣିତ ଖେଳ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଇଁ ମଜାରେ ମଜାରେ ଗଣିତ। ତାପରେ ଆର୍ପି ମଧ୍ୟ ଏହି ଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ ପ୍ରଶ୍ନ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଦେଇ ଉତ୍ତର କବିତାକୁ ଦଳଗତ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। OCPSC 2025 ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ କଣ କଣ? ଧାରଣା ସ୍ପଷ୍ଟତା, ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ ଦକ୍ଷତା, ତର୍କଶକ୍ତି ବିକାଶ, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କୌଶଳ, ଗାଣିତିକ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ, ଦୈନ ଜୀବନରେ ଗଣିତର ପ୍ରୟୋଗ, ଗଣିତ ପ୍ରତି ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ। ପ୍ରଶ୍ନ 2। OCPSC 2025 ଅନୁସାରେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ କଣ? ଗଣିତ ଶିଖିବା ଭୟକୁ ଦୂର କରି ଗଣିତ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଗଠନ କରାଇବା, ତର୍କ ସଂଗତ ଚିନ୍ତନ, ବିଶ୍ଳେଷଣ ଶକ୍ତି ବିକାଶ କରିବା, ପିଲାମାନେ ଗଣିତ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଦୈନ ଜୀବନରେ ଯୋଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ଜାତୀୟ ଚିନ୍ତନକୁ ଆଧାର କରି ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା, ମୂର୍ତ୍ତ, ଚିତ୍ରିତ, ଅମୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ CRA ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। କେବଳ ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା କିମ୍ବା ସୂତ୍ର ମନେ ରଖିବା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଚିନ୍ତନ, ବିଚାର, ତର୍କ ଓ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ତର୍କ ସଂଗ୍ରହ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଓ ନିଜର ଭାବନାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାରେ ସହାୟତା କରେ। ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଦକ୍ଷତା 3 ରୁ 5 ପ୍ରସ୍ତୁତ 5ଟି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ 1ରେ 4ଟି ଦକ୍ଷତା, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ 2ରେ 5ଟି ଦକ୍ଷତା, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ 3ରେ 6 ଦକ୍ଷତା, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ 2ରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ 5ରେ 1ଟି ଦକ୍ଷତା ରହିଛି। ଟୋଟାଲ ଆମର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା 5ଟା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ହେଲା 18ଟା। ମଧ୍ୟମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ 9ଟି, ଦକ୍ଷତା ଅଛି 22ଟି। ପ୍ରଶ୍ନ 6। ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣ ମାନକ ଗୁଡ଼ିକ କଣ? ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସଂଖ୍ୟା ଓ ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାରଣା, ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗୁଣନ ଭାଗ, ଅନୁପାତ ରେଖା ଗଣିତ, ବୀଜଗଣିତ, ଆକୃତି ଓ ପରିମାଣ ତର୍କ, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଓ ଆବିଷ୍କାର। ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବା ଦିଗ ଶୈକ୍ଷିକ ପ୍ରଗତିରେ କିପରି ସହାୟକ? ପିଲାଙ୍କୁ ସକ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କରେ, ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତ୍ତିକ ହୁଏ, ଘୋଷା ପଦ୍ଧତିରେ ନୁହେଁ ଭୟମୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଧାରଣାକୁ ଦୈନ ଜୀବନ ସହ ଯୋଡ଼ି ଦୀର୍ଘକାଳ ବୁଝିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଦକ୍ଷତା କିପରି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କିପରି ସହାୟକ ହୁଏ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ ପଲିସି 2020 ଅନୁସାରେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ TS ମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜ ଶ୍ରେଣୀରେ କଣ ଜାଣିବେ, ବୁଝିବେ ଓ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ କେମିତି ପଢାଇବେ, କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସାଧନ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, କେମିତି ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦର୍ଶାଏ ଏବଂ TRS ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ। ଏହି ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଏହାପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦକ୍ଷତାକୁ ଆଧାର କରି ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆଲୋଚନା
କରାଗଲା। ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସଂଯୋଗୀକରଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ତାପରେ ଆର୍ପି ମହୋଦୟ ଗଣେଶ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି ପଞ୍ଚକୋଟି ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ବୁଝାଇଥିଲେ, ଯଥା ଅଦିତି, ବୋଧ, ଅଭ୍ୟାସ, ପ୍ରୟୋଗ ଓ ପ୍ରସାର। ପଇସା ସେ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଗଣେଶ ଶିକ୍ଷଣ ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଓ ଦକ୍ଷତାଗୁଡ଼ିକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବେ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଓ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝିବେ। ଦକ୍ଷତା ଆଧାରିତ ପାଠ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଖେଳ ଓ ଅନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ଆଧାରିତ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଭାଗିଦାରୀକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଇବେ। ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଆଧାରରେ ପୁନଃ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନା ଆବଶ୍ୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବେ। ଏହିପରି ଆଲୋଚନା, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର, ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନର ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଆମର ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ ଆର୍ପି ଶ୍ରୀ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ସାର୍ ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ, ସାମାଜିକ ଓ ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଚିହ୍ନଟ, ସଂଯୋଗୀକରଣ, ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ସୋପାନଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷଣକୁ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଏତେଗୁଡିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୋଟିଏ ପରିବେଶ ପୁସ୍ତକରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ସ୍ଥାନ ଦେବା? ଉତ୍ତର ପରିବାର, ପ୍ରାକୃତିକ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଆକାଶ, ସ୍ଥାନୀୟ ପରମ୍ପରା ଇତ୍ୟାଦି। ପ୍ରଶ୍ନ ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ସମନ୍ୱିତ, ସଂଯୋଗୀକରଣ, ଅନୁଭୂତିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା, ସମାଜ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। ଏକ ବିଷୟର ଉଦାହରଣ ନେଇ ପଞ୍ଚପଦୀ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ବିଷୟ ହେଉଛି ନଦୀ। ଅଦିତି ବା ତୁମେ କେବେ ନଦୀ ଦେଖିଛ? ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ନଦୀର ନାମ ବା ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ତାକୁ ସଂଯୋଗ କରାଯିବା ଦରକାର। ବୋଧ ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ଏବଂ ପ୍ରବାହର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଅଭ୍ୟାସ ପିଲାମାନେ ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଧାରଣାର ଦୃଢୀକରଣ କରିବେ। ପ୍ରୟୋଗ ଶିକ୍ଷଣକୁ ନିଜ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ନଦୀର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ଲେଖ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା। ପ୍ରସାର ଶିକ୍ଷଣ ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନକୁ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ନଦୀ ବିଷୟରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପରିବେଶ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷଣ ସିଜି 3ଟି ଏବଂ ତାହାର ଦକ୍ଷତା ସିଜି 1 ରେ 5ଟି, ସିଜି 2 ରେ 3ଟି, ସିଜି 3 ରେ 3ଟି, ସିଜି 3 ରେ 11ଟି, 3ଟି, ସମୁଦାୟ 11ଟି। ପରିବେଶ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟର ସମନ୍ୱୟ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ସାର୍ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷଣରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଥିଲା। ତୃତୀୟ ଅଧିବେଶନକୁ ଆର୍ପି ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଶ୍ୱାଳ ସାର୍ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରିବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଅଧିବେଶନର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷଣ। ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରକୃତିକୁ ଜାଣିବା, ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଧ, ଅଭିଜ୍ଞତା, ପ୍ରୟୋଗ, ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଶିଖିବା, ଚିନ୍ତନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ 9ଟି, ଦକ୍ଷତା 27ଟି। ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଦକ୍ଷତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ସିଜି 1 ରେ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ଆମର ଲୁଚାଇ ରଖେ ହଜାର ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଆଉ ସଂଘର୍ଷ। ସଂସାରର ଭିତ୍ତି ଯାହା ଉପରେ ସେଇ ନାରୀର ଅବଦାନ। ସେ ମା, ସେ ଭଉଣୀ, ସେ ସହଧର୍ମିଣୀ, ସେ ଏକ ନିଜେ ଯୋଦ୍ଧା। ଲୁହକୁ ଶକ୍ତି କରି ଗଢ଼େ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଆଶା। ନାରୀ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ଠିଆ, ଇତିହାସ ଲେଖା ହୁଏ ନୂଆ। ସେ ଚୁପ୍ ଥିଲେ ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ, ସମୟ ଆସିଲେ ଆଗ୍ନେୟ। ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ଅବସର ଦିଅ, ତାହା ହେଲେ ଦେଖିବା ଚମତ୍କାର। ନାରୀ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ଶକ୍ତି, ନାରୀ ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତର ଆଲୋକ। ଏତିକି ନାରୀ ଉପରେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ 27 ବର୍ଷ ଜେଲରେ ରହି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଥିଲେ ନେଲସନ ମାଣ୍ଡେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭାରତର ଖଦଡ଼ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଥିବା, ଟଙ୍କାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଭାରତର ପିଲା ଆଜ୍ଞା କିଛି ବି ହେଇପାରେ।
ପିଲାଦିନେ ଖବରକାଗଜ ବିକ୍ରି କରି ପାଠ ପଢି ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଥିବା ମିସାଇଲ ମ୍ୟାନ ହୋଇଥିଲେ ଯେ କି ଅବଦୁଲ କଲାମ। ଓଡ଼ିଶାର ଧନୀ ଘରେ କାମ କରୁଥିବା କନ୍ଧମାଳ MP ହୋଇଥିବା କିଡ୍ସ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଥିବା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ। ଓଡ଼ିଶାର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଖାଇବା ପିଇବା ଠିକ ନାହିଁ ଗାଈ ଗୋରୁ ଚରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଲେଖ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିବା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭୀମ ଭୋଇ। ଏତିକି 5 ଜଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି, ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ଅସଲ କଥା ଏଟା ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟରେ ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ପୃଥିବୀରେ ପାଦ ଦେଇଥାଏ, ଗଛ ଚଢିବାକୁ ହେଲେ ଗଛ ବଢିବାକୁ ହେଲେ ପତ୍ରରେ ପାଣି ନ ଦେଇ ମୂଳରେ ପାଣି ଦିଅ, ଘରର ଛାତ ମଜବୁତ ନ କରି ମେଜିଆ ମଜବୁତ କର, ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ଆବଶ୍ୟକ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବିକାଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆବଶ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକ ଦରକାର ଅଛନ୍ତି। 2ରେ ଆଜି ଦିନଟି ମୋର, 3ରେ ମୁଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, 4ରେ ମୁଁ ବିଜେତା, 5ରେ ହେଉଛି ମୁଁ କରିପାରିବି। ଆସନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ଅଛି, ଛୋଟିଆ ଗଳ୍ପଟେ। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ 5ଟି ଭାଲୁ ଏକତ୍ର ବାସ କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ସେମାନେ ଶିକାର କରିବାକୁ ଗଲେ। ସେମାନେ ଏକ ହରିଣକୁ ପାଇଲେ, ତାକୁ ଆଣି ବଡ ଭାଲୁଟି କାଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ କିଛି ଅଂଶ ଲୁଚାଇ ରଖିଲା। ତାପରଦିନ ସେ ନ ଯାଇ ଅନ୍ୟ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଶିକାର ପାଇଁ ପଠାଇଲା। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଭଳି ସେ ସବୁବେଳେ କରି ଚାଲିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରିବା। এই ସମସ୍ୟାଟା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଉପକାରୀକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୁଗରେ ଉପକାର ଯିଏ କରୁଥିବ ତାକୁ ବେଶୀ ଗିଳା ମାରିବେ। ପୃଥିବୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଶିଖିବା ଉଚିତ। ଆମ ପଞ୍ଚମ ତରଫରୁ ଏତିକି ଉପସ୍ଥାପନ। ଆମର ଦିଦିଙ୍କୁ ମନେ ପଡେ, କାଲି ସି ଆଡୁ ଏକୁ ଗଲେ ଆମେ ସି ଆଡୁ ଏକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଏଇ ପ୍ରାଚୀର ପତ୍ର प्रथम दल तरफ समस्त भाई भौणी माने प्रथम अधिवेशन आमर थिला गणित शिक्षा कहले केवल संख्या गणना किंबा सूत्र मन रखिबा नुहे। यह होची चिंतन, विचार, तर्क और समस्या समाधान करिवार एक प्रक्रिया। गणित शिक्षण मानक प्रस्तुति पर्याय एवं मध्य पर्याय टिके अलग अच्छी कहीं आमे सहज जटिल को गति करवा। प्रस्तुति पर्याय संख्या संबंधी धारणा, गाणितिक प्रक्रिया, समस्या समाधान और दृष्टांत। मध्यम पर्याय गुणन, भाग और अनुपात, रेखा गणित, बीज गणित, आकृति और परिमाप, तर्क और समस्या समाधान। या प्रस्तुति पर्यायर सीजी एवं कॉम्पिटेंसी गुड़िक ए लिखित होती आपण मैंने देखीदे। तो आम तो सॉफ्ट कॉपी पाई जाइए। गणित हूँ पाठ्यक्रम जातीय पाठ्यक्रम रूपरेख 2023 तथा राज्य पाठ्यक्रम OCFSC 2025 आधार पुस्तक गुड़िक प्रस्तुत। एथिरे पंचकोशीय विकास तथा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक और आत्मिक विकास जेपली सामग्रिक भाव में हो पार से भली लक्ष्य रखा। पाठ्यक्रम लक्ष्य और दक्षता गुड़िक सीजी अनुसार रही जाइए, जोटा कि सीजी 1 रे 5टी, सीजी 2 रे 2टी, सीजी 3 रे 3टी, सीजी 4 रे 6टी, सीजी 5 रे 3टी, सीजी 6 रे 2टी। परिवेश सहित विषय विभिन्न विषय समन्वय रही। को विषय जोटा कि भी आलोचना आमर भौणी माने पढ़ुतिले। परिवेश सहित विज्ञान, सामाजिक, भूगोल, इतिहास, संस्कृत, स्वास्थ्य और सुस्थता, नागरिक मूल्यबोध, भाषा और कला ये समस्त दिग प्रति संपर्क बा समन्वय रही। गोटे आम आलोचना करता विज्ञान जदि कहबा गछलता विषय जदि आम परिवेश नौचे ए गछटी किभली भाव कौन कौन आधार करी बीजरू अंकुरोद्गम होची एवं विराट वृक्ष रे स्थानित होची। एडा होची तार विज्ञान सहित संपर्क से भली सब गुड़िक रही। नूतन परिवेश पुस्तकर वैशिष्ट्य होची एथिरे पंचकोशीय विकास होची, अनुभूति और दक्षता आधारित होची, सामाजिक विज्ञान और परिवेश एकत्रीकरण होची, पर्यवेक्षण और तथ्य उपस्थापन हो पारिबो, एकतार भावधारा, आंचलिकता को प्राधान्य, गप, गीत, धंदा, चित्र द्वारा प्रसंग उपस्थापन करा जाउची। तृतीय अधिवेशन को आमे जिबा जो थे कि आमर विज्ञान शिक्षा उपरे जो विज्ञान शिक्षा की आमर मध्य पर्याय
षष्ठ सप्तम अष्टम श्रेणी पे उद्दिष्ट तारी पर आलोचना थिला। ओसीएफएससी 2025 अनुसार विज्ञान शिक्षण होची आम चारिपाखरे थिबा प्राकृतिक और भौतिक जगतर अध्ययन जहाँकि पर्यवेक्षण प्रश्न करिबा अनुमान करिबा परीक्षण माध्यम रे अनुमान करिबा प्रमाण करिबा परिशेष रे विश्लेषण करिबा आदि प्रक्रिया माध्यम रे परिस्फुट होइते। विज्ञान बहिटर ना जिज्ञासा 1 जिज्ञासा 2 जिज्ञासा 3 पंचपदी शिक्षण प्रक्रिया विज्ञान प्रति जहाँ थिला आमर 5टी अदिति बोध अभ्यास प्रयोग प्रसार अदिति रे आलोचना प्रश्न एवं अनुभव करिवे बोधरे अनुभव को लेखिबे बुझाइबे आधारित कार्य करिवे बारंबार प्रश्न पचारिवे जीवन निज जीवन रे उपयोग करिवे फलाफल लेखिवे प्रसार रे निबंध करिवे सचेतन करिवे एथिपई उद्दिष्ट सीजी गुड़िक एवं सीजी आधारित दक्षता गुड़िक एथिरे नोट कराइछि। तो विज्ञान पई हमको आकलन पई काली गोटे आलोचनार केंद्रीभूत होइतिला जोटा कि हमर रुब्रिक्स जोटा कि आमे एई रुब्रिक्स टी प्रस्तुत करबा पई प्रथमे हम सब पिला मानकर नाम को लिखा सीरियल नंबर लिखा नाम लिखा तापर आमे मानदंडटा को रखिबा से कौन ना सूचक गुड़िक रखिबा आ सूचक गुड़िक मध्य धीरे धीरे जमती हमर 3 लेवल 3 स्केल रुब्रिक्स हो बा 5 स्केल हम 3 स्केल कहले हमको टिके आकलन करबा सुविधा हबो जहां हम मॉड्यूल रे अछि सेटा को मैं एथरे स्थानित करिछि काल तो हमें समझते बुझि जाय। तो चतुर्थ अधिवेशन ज्ञान बहुलो सरकार देले ज्ञान दिन धरी तालीम से देले दिन धरी तालीम से देले नाम जार प्रबोधन बहुलो नाम जार प्रबोधन आइ जोर हो जटी हेले परिपूर्ण शिशु बढाइबे ज्ञान बहुलो शिशु बढाइबे ज्ञान शिक्षण सोपान अटे पंचपदी अतिथि बोध अभ्यास बहुलो अतिथि बोध अभ्यास प्रयोग प्रसार 5टी सोपान मनरे पार मुखस्थ बहुलो मनरे पार मुखस्थ अदिति अटाई आलोचना मात्र पूर्व ज्ञान संबोधरे पूर्व ज्ञान संबोधरे बोध पर्याय रे शिशुटी शुणी पढ़िब बुझिब भले बहुल पढ़िब बुझिब भले अभ्यास रे बारंबार आलोचना प्रश्न उत्तर लिखन बहुल प्रश्न उत्तर लिखन जग कार्यर तदारक करी करिबे मार्गदर्शन बहुल करिबे मार्गदर्शन शिक्षार्थी माने दले परी करिबे सक्रिय अंशग्रहण बहुल सक्रिय अंशग्रहण अभ्यास रे सबुदिन पानी रहिब तारी मन बहुल रहिब तारी शिशु नुआ कथा शिखी करिब से व्यवहार बहुल करिब से व्यवहार साथी आउ परिवार मेल कहिले हेब प्रसार बहुल कहिले हेब प्रसार प्रसारित हेले शिक्षक काम विद्यार्थी को प्रोत्साहन बहुल विद्यार्थी को प्रोत्साहन सिद्धि न पारिले प्रतिपुष्टि पाई करिबा तुरंत ध्यान बहुल करिबा तुरंत ध्यान अदिति पर्याय आकलन करी बोध पर्याय को आकलन हेब करिब लिखन बहुल शिक्षा को समाप्ति कले बोली निजे अनुभव करने संगे संगे तांकर
आचरण रे उच्चारण रे एवं तांकर सर्टिफिकेट रे प्रमाण आसीଯିବ तेणु से भली समय को आमे आह्वान करछे सेतिपाई तालीर नाम देथिली आह्वान ताली एबे धन्यवाद दउची सार मु भाबिली आपण एठी रिपीट हेछि बोली कहिसथि तो हमर शिक्षा प्रक्रियाटा होची आमे कोन इनिशिएशन देबा तापरे अभ्यास करिबा तापरे आउ तांको आकलन करिबा तो आकलन टी हम समस्त रहि जाउचे आकलन रे परे हमर गुरु दायित्व आसीगला एई तक आमे केवल गोटे फैसिलिटेटर हिसाब रे हम पिलांक पाखरे पहुंची जाउचे किंबा कोठी आमे किछि नूतन तथ्य दउचे किंतु मुख्य लक्ष्य होची गुणात्मक शिक्षा से दिन सफल हबो जो दिन आमे प्रतिवृष्टि आमे दबा तो प्रतिवृष्टि करबा पहिले हमकु से पांचटी जाक क्षेत्र रे आ कोन कोन करबा को पड़िबो से तक शेष कवितार शेष रे आमे आवृत्ति करछे आशा करछि एई कविताटी को आमे निश्चित भाबरे हम क्लासरूम रे प्रयोग करबा धन्यवाद थैंक्स क्लास ऑलरेडी मैंने क्लास पढ़े आसिलानी वास्तव रे गुरु माता एटा होची मोर अवकाश समय तो गोटे असार कोथरे नमस्ते मधुसूदन नम निरंजन रमाकांत दीन बंधु सत्य नारायण प्रभु वैकुंठ विहारी तव नाम जपि दिन जाऊ मोर सही प्रभु वैकुंठ विहारी जय विश्वम्बर भोला नाथ उमाकान्त सोमनाथ सदा शिव कान्हा भूपेन्द्र राज तुमे हरिहर पतित पावन बाना उड़े फर फर राज तुमे हरिहर नमो अन्नपूर्णा विष्णु नमो अन्नपूर्णा विष्णु पाटराणी बंदे मातो वीणा पाणी शरण पछिछि सरोज कमले कृपा कर भवानी धैर्य शांति शक्ति दिय धैर्य शक्ति दिय सत्य पथे पथि कटोरा ओ मा सत्य धैर्य शक्ति दिय कैलासर धव श्रील माधव विजय सामंत माटी नुआ नीति शिक्षा प्रबोधन पाई तिनि रण पेळिछन्ति ब्रह्मा विष्णु शिव ओंकार शब्दरु उद्भव ब्रह्मा विष्णु शिव गाउसरी
ବନ୍ଦେ ମାତା ବିନା ଶରଣ ପଶିଛି ତୋର ଧରଣୀ ମା କର ମା ब्रह्मा विष्णु शिव शुभ स्वागतम 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 हे अतिथि शुभ स्वागतम विराजित तुमे आम गहणे स्वागत करूछु अति विनୟରେ खेन हे अतिथि आमरी प्रणाम सर्वशुभे पुरु सर्वमनस्काम स्वागतम 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 हे अतिथि शुभ स्वागतम 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 हे अतिथि शुभ स्वागतम हे अतिथि शुभ स्वागतम हे अतिथि शुभ स्वागतम श्री प्रताप महाराज से पतंजलि योग पीठ हरिद्वार प्रशिक्षित दायित्व नयागढ़ जिला योग प्रचार तो योग बाबा रामदेव समस्त जानते कि योग तो आगुरी थिला कि कहीपर योग केवे सृष्टि होती अभ्यास करेंगे आप से गौरव करेंगे एवं आप मोटा होती से जो करेंगे सी आपको पतला करेंगे पतला होती से जो करेंगे से आप एवरेज शरीर आम ओजन परफेक्ट आम योग करवा निश्चित योग तो आजिकल बहुत योगी बाहर कि बाबा रामदेव आजिकल यूनिवर्सिटी बहुत प्रकार प्राइवेट अनुष्ठान योगी सर्टिफिकेट होगा किंतु प्रकृत जो योगर बड़ जिनसा जहाँ पूरा पृथ्वी पृष्ठ 190 कंट्री साइंटिस्ट डॉक्टर मैंने परीक्षा कला गुरु उपाधि दिगला से गुरु उपाधि से विश्व गुरु उपाधि पाई विश्व गुरु पुराने पढ़ते विश्वविद्यालय करते ये बर्तमान मुकुट वीर सम्राट विश्व गुरु देखा कि आजिकल तो आम जानसी मानव समाज के बड़ बढ़िया बहुत एति आम रिजर्व विश्वास अच्छी कन्फिडेंस रोचे बाबाजी मेथड जो आप योग करेंगे जहाँ कहली से ही हम अन्य मेथड आप पाइबे ना कहीं ना एवं तो प्राणायाम टाक बुझी ना आप सब शुणुवे आउ सब अश्रम जाऊँ देवता जाऊँ तपस्या करूँ बर पाइबा ना आप तपस्या केमती कर जानी सब तपस्या करूँ तपस्या 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 तो बुझी जोटा
बाहर बुले तो वायु कहे जो नाक बाटे नौ सी श्वास हो भितर जाऊँगी प्राण पाल्टी आमको बचे तेणु ये जो जीवन और शरीर भर जो कनेक्शन टाक जी आम सुदृढ़ करदे से आमर आयुष बढ़ी बढ़ी चले जोगर अपमृत्यु ना रिसर्च कर जोगर अपमृत्यु ही ना एमती किए ग्यारंटी दब मरिया सत्य जन्म से मृत्यु ध्रुव सत्य किंतु अपमृत्यु जो अल्प बयस मरुंच कहीं मरीगले अच्छा मनुष्य मरे के ध्यान दवा आम जो गोटे विज्ञान मनुष्य मरे के आम क्या बुढ़ा हेल्ला मरती तो बुढ़ा पिला मरुँ कहीं ध्यान दवा ना जिते बड़े शरीर प्राण को धारण करने शक्ति बंद हो प्राण पड़े शरीर प्राण को धारण करने शक्ति जो बंद हो प्राण छाड़ आप जाने तो प्राण शक्ति आप जोर जोर कमी कमी आस नवाटा से आप शरीर जलिया आरंभ अधिक साधन तो जापर लोक जान किसी जीवन को उदाहरण दिखाई कईछ बहुत दिन बचे से मिनिट के 2-3 थर श्वास मात्र नहीं बोली 4-5 जो कहले द्रुत गति महाविद्य आप श्वास तीव्र हो जानी आप शरीर को दुर्बल आसीगला आज जो रोग आस श्वास तीव्र हो कारण मनुष्य साधारण श्वास 3 सेकेंड नवा दरकार 3 सेकेंड छाड़ा दरकार तेणु जिते बढ़े पारा सेमती आम पुंजी संचला रखा डिपोजिट रखिपर तेणु बढ़े दिखो ता तलक आस साप साप मिनिट के 12 थर ले 10-12 थर ले बोलिकी 250-300 वर्ष ता तलक आस मनीष मनीष मिनिट के 14-15 थी बोली 100 वर्ष बଞ୍ଚुची तापर आसूची कुकुर बिले से मिनिट के 30-35 बार दिखती बोलिकी बयस 12-15 वर्ष 20 वर्ष भितर सबुठ कम आसूची माछी माछी से मिनिट के 250-500 वर्ष आसली 7 दिन अच्छी ये जो जोग बाबा सब रिसर्च काढ़ी पठे आप लाभ मो लोक मोर जोग गोटे पढ़िया जिस निजे करेंगे अन्न को बतेबे आम जो अष्टादश पुराण किए लिखते अष्टादश पुराण किए व्यासदेव व्यासदेव नारद बस पचारे भाई कली जुग लोक मैंने पुराण पढ़िया के पुराण ना भागवत लिखिले शेष भागवत लिखते मन संतुष्ट नहीं जे नारद परामर्श करना तो से कौन अल्प कही दिंतु जो कली जुग लोक तो पालन कर उद्धार पाए ना गोटे कहते परोपकार स्वर्गाय पापाय पर तेणु अन्यर उपकार करवा आ सबुठ बढ़िया जिन हूँ जोग द्वारा अन्य उपकार करूँ कहीं वंशगत रोग आप जगन्नाथ प्रसाद किसी 15 जानते थालासीमिया पेसेंट निश्चित मृत्यु कहीं मास गोटे गोटे ब्लड कि एमती जन डाक्तर बतई गले प्राणायाम कपाल अनुलोम विलोम अभ्यास कले सी ठीक अच्छे जेनेरेशन मुझे ठीक अच्छे ना शक्ति अच्छे तेणु मुझे व्याख्या करने मुझे 4टी प्राणायाम बताऊँगी तो अभ्यास कर समर्थ अभाव तेणु प्रथम है आम जेकोसी कर्म करने गोटे शक्तिर आवश्यकता तो शक्ति आहार प्रक्रिया केमी जारी आप बसवे सकाल सकाल उठे 4 प्रकार पानी पीवार विधि बतई अभ्यास करेंगे तो 40 भाग कंट्रोल कर ब्राह्ममूत्र उठे चेष्टा करें साइंटिफिक एग्जाम अभ्यास करवा ब्राह्ममूत्र गछ गुड़ाक रात ऑक्सीजन नहीं था ना ब्राह्ममूत्र से चेंज करते चेंज कला भितर आम सब जाक औषध प्रायतः आयुर्वेदिक औषध सब जाक गछ या तो से जो चेंज कर स्वाद छाड़ते औषध गुण प्रचुर परिमाण छाड़ी आते वायुमंडल पूरा शांत थाए धूलिकणा उड़ न थाए शब्द प्रभावित विशेष न थाए मुख्य पर से समय आम जोग अभ्यास जो कहले आज्ञा तपस्या करने समय अच्छी से समय राति 4 प्रहर कौन कौन जो मन कह 4 प्रहर गोटे रुद्र काल 6 ରୁ 9 गोटे राक्षस काल 9 ରୁ 12 आ गोटे गंधर्व काल 12 ରୁ 3 आ गोटे मनोहर काल मनोहर था कौन तो बुझीपड़ते ना 3टा पर से वायुमंडल परिवर्तन आस
सूर्य गोटे आभा आसो से आभार आप पाटी लाल बाहर ध्यान दियो 12 दिन को का 12 दिन गंधर्व काल गंधर्व 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 और 3 आपणकर मनोहर काल अमृत सकाल प्रातः समय मध्याह्न अपराह्न रात्रि तो संध्या ठीक है आम आगू तो ब्राह्म मुहूर्तर से 3 ରୁ 6 होती सब बढ़िया समय केमिति बसिकिना ठिया आत्मा संगे भगवान परम शरीर छाड़ी शरीर आत्मा देख छाड़ी जोगी किंतु काम क्रोध लोभ मोह मद मस्त मध्य मारी बसिबार बर्तमान वियोग कर तड़िया वियोग कर वियोग पर जोग कर आत्मा परम से प्रथम आम वियोग कर तेणु ये जो सिस्टम आपको बतैली कि खाद्य किसी परिवर्तन करवा आचरण किसी परिवर्तन करवा तो धीरे 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 देखिए बहुत लाभदायक हम तो प्रथम है कौन भस्त्रिका प्राणायाम गोटे प्राणायाम जी कि आपको शक्ति प्रदान कर तो केमिति ना सकाल उठले पेटे पानी पीदेवे जो कहली नित्यक्रम सारा आप बसिजे बस सारा खोला जगह बसवे पूर्व दिग मुह करेंगे सब भल मोटा कमल पकेबे चमड़ा विद्युत को परिवेश जोटा कौन चमड़ा पर कमल कमल ना आम मोटार जेकोसी दंती पकेला आप बस ध्यान मुद्रा हाँ खोला जाए जदि घर भर करार अच्छी झरका खोलीदेवे ता भर किसी देखिए नकारात्मक गैस आसूची आप देशी गाय घी दीपटे जाने पाखे तुलसी चौरा किसी रखिए आप शुद्ध अम्लजान मिल करेंगे सका उठिक कौन करेंगे ध्यान मुद्रा बसई देकी आराम से लंबा श्वास ने आम सदा श्वास कौटी जाती छाती से भगवान को दिया हुआ जिस जान छाती किंतु आमर नाभि पर्यंत जीवा ध्यान देकी श्वास टाणिया दरकार कहीं ना एंटायर शरीर में कनेक्शन नाभि रही नाभिटा हूँ रोग तैयारी कारखाना आम जो डाक्तर को सार सार रोग पेट्रोल मारत कहते कहीं पेट्रोल ना रोग तैयारी पेट्रोल खाद्य जाए ये सब भूल भाल है तेणु पेट्रोल सब जगह कनेक्शन अच्छे पेट हूँ रोग दुर्ग तापर कौन कर राजबाटी अच्छी दुर्ग तापर राजबाटी जी सब प्रेरणा रोचे तो ये रोग तैयारी सी पठे गोड़ पूजा तू गोड़ पिंधि तेणु आम जो पेटू आटाक कर अच्छी आपको बतईदेवी आटाक करवा सब जगह रोग जीवन दुर्गु जगियापी आम गोड़ सब जगह रोग जीवन आसिक पहुंचे दुर्ग तेणु आम गोड़ भल लगे पेट्रोल मारे अधिक करेंगे ये कथा बुझिपारे तो प्रथम अच्छी भस्त्रिका प्राणायाम आप नाभि की ध्यान देकरी श्वास धीरे 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 बढ़े लंबा ने पुणी नाभि जल को टाणिकी नाभि की पेट भीतर को भिड़िकी श्वास को धीरे धीरे छाड़े मिनिमम 50 थर जो दिन आप 50 थर करेंगे से दिन आप अनुभव करेंगे जे मु जो काम कर हालिया लगुव आपको से दिन हालिया लगे ना एत लाभदायक प्रतिक्रिया आप काम करेंगे एक नंबर तो मिनिमम साधारण मनुष्य भी 50 थर आवश्यकता अच्छी जब अधिक किसी करना चाहिए शक्ति दरकार अधिक कले किसी क्षति ना कि विधिपूर्वक पुणी आराम से आप तो रखिपे होल्ड करें होल्ड 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 आखिपे ना आप नुह तो धीरे धीरे छाड़े आराम से तो आम ना ऑक्सीजन अमृत नवा बाहर की कार्बन डाइऑक्साइड विष बारंबार प्रक्रिया चलिए आप पानी कुंड देखिए ये मैला पानी थोड़ा किसी छुछेबे खाली ये भल पानी डाली मैला पानी पड़ेब भल पानी तेणु बारंबार आप प्रक्रिया को जारी रखिए आप सब टक्सिक बाहर उत्तम गोटे थर मध्यम गति कहुए मध्यम गति मध्यम शक्ति करेंगे और प्रत्येक दिन 900 ରୁ 1000 बार करने दरकार अर्थात 15 ରୁ 20 गोटे साधारण गोटे सेकेंड गोटे थर मिनिट 60 थर 5 मिनिट 300 थर 15 मिनिट 900 थर हो 15 मिनिट पर्यटन आपंकर जो डिजीज अनुभव करुवे से दिन से डिजीज आपको देखा मुंड टेक आप साधारण कम कर धीरे धीरे से कमिबार बुझीपार ना ये 2 नंबर यार डिमेंड सी अच्छी जो करेंगे ये सब भल कर मुंड को पिटू आ भूल ठीक गोटे अच्छी
बतई अच्छी तार आवाज आप जानवे भूलटा जमी ठीकटा केमी बुझीपारे तो जमी बायुमुद्रा बुझीपारे सेमती बसले चारिपटे आसन आसन तो ना तो जमी पलटी मारिक सुखासन बस करूँ देखिए आगे बायुमुद्रा बसिक आंखु नाक मेरे सीधा रहा दरकार नाक बाटे फुंकी करूँ भूलटा जमी ये भूल कर हाथ को नष्ट कर बीपी जबरदस्ती ठीक करे बीपी ओम गौ शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आप शांति औषधेय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि दल नंबर 5 सर आपण प्रश्न कौन थी उत्तर कौन थी सब सहज मासे भीतर 5 थर ना